Азыр саламатсыздарбы? Кымбаттуу катталуучулар, бүгүн 17 декабрь 2020 жыл. Күнгө бейшемби пошив көйнөктөрдү тартып көргөзөм. Бул көйнөк ряд ооматпы? Yok. Turatалы. Тураталуу. Тураталы рядында көйнөк. Баларын айтып бериңиз эми. 600. Штаны менен экен 600. Узун көйнөк 550. 550 халаттар кимики? Халаттарды айтыңызчы. Бірінші нахана туған өчіп тұрмыз. Мынау биринчи 1400 экен, калгандары 1000. Мыналар 600 экен халаттар. Бамбука? Начос. Размерлери кандай? 50-ден 56-га чейин экен. Мына бардык расцветкалар менен. Жакшы. Мына көйнөктөр кимики? Көйнөктөр. Эгеси жок экен, а? Бұлатығын 600 барды. Бардыгы? Арзан го 600 дейт. Үйлөр көйнөктөр 600 сом. Сиздики да булар, а? Канчадан? Канча? 700 сомдон 1000 сом. Штаны менен, а? Ташкент пошив 700-дөн 1000 сомго чейин экен. 700-дөн 1000 сомго чейин. Бардыгы ушундайбы? Мыналар канча? Кыска көйнөктөр барбы штаны менен? Көйнөктөр штаны менен кыска. Машинасы штаны. Штаны менен. Мыналар канча? 800. 800 сом. Штаны менен, э? 800. Мына көйнөктөр канча? Узун, э? Канча? 1000. 1000 сом экен. Мыналар кимики? Силердикиби канчадан? 500'den. 500-дөн экен. Дүң басын айтып таста? Дүң басы. Ичи начоспу? Начос, а? Начос. Размерлери кандай? 46, 48, 50, 52 geçer. 500-дөн, э, бар? Булар да 500бү? 500. 500. Onu 550. Мыналар, э? 550 дейт. Мына фиолетовый. 550 дейт. Дальше. Кимики булар? Сиздикиби? Мына пальто. Palto. Канча сом? 1700. 1700 дейт пальто. Жилеттер канча? 1,5. 1,5 миң. Мына көйнөк? Bu körgün palto aşı biraz 1,5. 1,5, да? Мына дагы 1,5 узун, а? 1,5. Бул көйнөкчү? Ya aşı 1,5. 1,5 экен да. Мына звездочкалар канча? Ulan 1200. 1200, э? Жандагы Ulan 1000 somdan. 1000 сом. 1700 yapın. Жакшы. Жакшыңарбы? Канчадан? Kaçsana? Мына пальтолор бар. Palto 1400'den ama uzunu 1200'den göreyim. 1200 узун, э? Жукабы? Жукабы? Жукабы. Yengilde. İçinde көйнөгү канча? İçindeki köynegi 1200'den. 1200. Мыначы велюр? Bilir bunumuzdan, Zamok. bunun 1100'den. Burası çiroli yer aşağıda bunu. Жакшы жарышабы? Mana men de Жеңдерин videosu көрсөңүз. Mana yenge. Görün. Скромный да, ona kanamayanlar. Жакшы экен, э? Размерлары bu. Канчадан канчага чейин? Karavol 50. 46, 48, 50 экен. Мына сарафандар? Bu sarafanın 1200'den arası zor sarafan. Скрап, э? Же кашемирбе? Yok mana niması mı? Bu patlaması koşulup tikilgende. Abmarka. Канча дедиңиз? 1200'den. 1200 дейт. Жанындагы кезер? Bunu ben 1100'den. Yok. Para verelim. 1100 дедиңиз, э? Az para verin. Сумга дагы айтыңызчы, сумга да сурап атышат го. Hızdan mı olup olsa. 1100 дейт.
Ya onun da 1400 А, palto. 1400 ба. İçinde köynegi. Zamogli, tuvalete falan. 1050 veremen ekan uqtımasiz. Kleni uzunu. Bu ham 1050 veremen ekan. Uqtımda to'yga. Yaxşı. Mana onu men 1100 beraman uqtımga. Mına göyneklerdi aytыңызчы. Bu köynegi kızıl zelyoni hazır. Bunun 850 uqtımga. Шымы менен, э? Şeme menen, aha. Şunları bak. Mana anam 800 so'm. Mana bu 1000 so'm. 950 uqtum. Sahirde yüreğim ala çok Ana gitti. bu 1100'den. Кичине бир аз жылтырасыз ба? Bilmedi canım bana. Канча дедиңиз? Ушул мына жылтырагы 1000 шымы менен бе? Şeme 1000 канча дедиңиз? 1100. Şeme de hem yıltırağı var. Mana Размерлери кандай? razmerleri bu. 46, 48, 50. Мына кандай светтери? Sveti bu. Бордо свет. Can dost yedirmiyor canım. Жакшы. Тураталы катарында бардык рядтардан тартып атам. Мына катаучулар. Мына көйнөктөр канча кыздар? 1000 сомдон узун көйнөктөр. Размерлери барбы? Канчадан канчага чейин? 48ден 58ге чейин. Мына көйнөк канча? Bunu haması mısın? Хаммасы 1000 сом дейт бардыгы. Мына кыска көйнөктөр канча? 800 дейт. 800. Халаттарыңыз канча? Halatlarımız 480'dan paçkası. 480 дейт. Бул халаттар Bunlar oktumga 780. 780. Великандары барбы? Şolar velikanlar. Velikanlar, 1xl'dan 5xl'ga. Мына кызыл халаттар шымы менен канча? Bunlar 800 so'mdan şımı bilen paçkaga. Мына фиолетовый канча? 1000 so'm. 1000 сом. Мына шымы менен канча? 1000 so'm. 1000 сом. Мынаки пожилой аялдардын көйнөгү канча? Bunlar 350 so'm. 350? 350. Бар эле 350 же кандай? Bunlar 350. Bunlar 300'den bu berem. Kendi garıklarda 350 so'm. Кайсы карактар? 350ден. 350. Мыналар кандай? No begayım. Bu 500 so'm. No da 350 so'm. Şers. Şersler. 350ден, э? 350'den unuttum seni az. Бул кимики? Жок экен эгес. Канчадан балдар? Халаттар. Buraları 500 so'm edi. Канча? 500 so'm. 500 сом. 500 сом. Булар? Булар канча? Bunlardan 500. 500 сом экен. Не дейсиз? Qaysi kanal? Универсал кейж. Универсал кейжи. Дальше кеттик. Канчадан бамбук халаттар? Өзү эле же штаны мененби? Araba jol. Lavlinni sırtı var az önce okutma. 1300, э? 1300 сом экен узун көйнөктөр. Каяк Пашев? Taşkent. Ташкент бе? Bardığı Taşkent. Бардыгы 1300 бе? Yok. Ona o troyka. 1800 satıyoruz. Ona 750 простой раб. Ona o Google'daki 1100 son.
Onun için açın. Ona o playnuman içindeki 1200 satyapmiz. 1200'ü. Mononi 1200, 1100. ona 1200 so'm, bu 1100 so'm. Şu. Kamzirlar qancha? Endi 800. 780 o'tdi. 750 ham bo'ladi. Jiletlar qancha? Bular 1200 da mana. Mo balonkasi bor. 750 720 dan turadi. İçi ısıtıcı. Kaydı. Sizden kuderim. Diyor 600. Şunu menen be? Versace 650 oktumdan. Versace 650. Kaç? Daha şilleri de iması var. Bu tarafa reydi var. 650. Taşkent poşet mi? Yok, hoş poşet. Hoş poşet. Hoş poşet be. Özümüzü iş, özümüzü kasma. Biz alıp satıyoruz. Oo, uzun kalıplar qancha? Kızıl mı? Kızılı camdağı. Ana o. Köyle, uzun köyle 600. Anlar 550. Bundan yok. Sportlıkta 550. Ama jiletler qancha? Şimdi bilen 700. Şimdi var buraya. Şunun 700. 700 oktumdan. Bordo qara sveti. Ama kalıplar qancha? Mamık 600'den. Morasete kalmadı. Baklajandan var. Sonlarım 700'den. Toğun, jimbe, plaj, halar. Üstünde ketiyor. Ama kalıplarınız qancha? 650'den. 650 otlasınız. Topçalık. Qaqtı? Bambuk. Duru 25 uzun. Halatlar 600'den ekan. 600. 700. Göynekler 700'den. Azırkı moda bolatkan göynekler şular ekan. Qancha bu? 1000 so'm. Daha qaysi göynekler? Bu da moda bo'ldi. Qancha bu? Bular 1200. 200 so'm. Sotuvchisi yo'q ekan.